अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप बारगाह खुदाबंदी में हमारी दुआ है कि अब्दुल अहद दीन इस्लाम की बातें चैनल देखने वाले, वीडियो देखने वाले इस जहां में जहां कहीं भी हो, अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे, हर की दिली मुराद को पूरा करे। आज मैं बेनमाजी का हस्र कारून, फिरऔन और हमान के साथ का जिक्र कर रहा हूँ। एक मर्तबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का जिक्र फरमाया और ये इरशाद फरमाया कि जो शख्स नमाज का एहतिमाम करे तो नमाज उसके लिए क़यामत के दिन नूर होगी और हिसाब पेश होने के वक्त हुज्जत होगी और नजात का सबब होगी। और जो शख्स नमाज का एहतमाम ना करे उसके लिए क़यामत के दिन ना नूर होगा और ना उसके पास कोई हुज्जत होगी और ना नजात का कोई जरिया। इसका हस्र फिरऔन, हमान और उबई बिन खल्फ के साथ होगा। फ़ायदा: फिरऔन को तो हर शख्स जानता है कि किस दर्जे का काफिर था, हत्ता कि खुदाई का दावा किया था, और हमान उसके वजीर का नाम है, और उबई बिन खल्फ मक्का के मुशरिकीन में से बड़ा सख्त दुश्मन इस्लाम था। हिजरत से पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करता था कि मैंने एक घोड़ा पाला है, उसको बहुत कुछ खिलाता हूँ, उस पर सवार होकर औज़ु बिल्लाह नऊज़ु बिल्लाह तुमको कत्ल करूँगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा उससे फरमाया था कि इंशाअल्लाह मैं ही तुझको कत्ल करूँगा। उहुद की लड़ाई में वो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करता फिरता था और कहता था कि अगर वो आज बच गए तो मेरी खैर नहीं। चुनांचे हमले के इरादे से वो हुजूर के करीब पहुंच गया। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला ने इरादा भी फरमाया कि दूर ही से इसको निपटा दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आने दो। जब वो करीब हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के हाथ में से बर्छा लेकर उसको मारा, जो उसकी गर्दन पर लगा और हल्की सी खराश आ गई, मगर इसकी वजह से घोड़े से लुढ़कता हुआ गिरा और कई मर्तबा गिरा और भागता हुआ अपने लश्कर में पहुंच गया और चिल्लाता था कि खुदा की कसम, मुझे मोहम्मद ने कत्ल कर दिया। कुफ़ार ने उसको इत्मीनान दिलाया कि मामूली खराश है, कोई फिक्र की बात नहीं, मगर वो कहता था कि मोहम्मद ने मक्का में कहा था कि मैं तुझको कत्ल कर दूंगा। खुदा की कसम, अगर वो मुझ पर थूक भी देते तो मैं मर जाता। लिखते हैं कि उसके चिल्लाने की वजह ऐसी हो गई थी जैसे कि बैल की होती है। अबू सुफियान ने जो इस लड़ाई में बड़े जोरों पर था, उसको शर्म दिलाई कि इस जरा सी खराश से इतना चिल्लाता है। उसने कहा कि तुझे खबर भी है कि यह किसने लगाई है? मोहम्मद की जर्ब यानी मार है। मुझे इससे जिस कदर तकलीफ हो रही है, लात और इज्जा यानी दो मशहूर बुतों के नाम की कसम, अगर ये तकलीफ सारे हिजाज वालों को तकसीम कर दी जाए तो सब हलाक हो जाएं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे मक्का में कहा था कि मैं तुझको कत्ल करूँगा,
میں نے اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ میں ان کے ہاتھ سے ضرور مارا جاؤں گا، میں ان سے چھوٹ نہیں سکتا۔ اگر وہ اس کہنے کے بعد مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں اس سے بھی مر جاتا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ پہنچنے سے ایک دن پہلے وہ راستے ہی میں مر گیا۔ خامس، ہم مسلمانوں کے لیے نہایت غیرت اور عبرت کا مقام ہے کہ ایک کافر، پکے کافر اور جو سخت دشمن کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کا اس قدر یقین ہوا کہ اس کو اپنے مارے جانے میں ذرا بھی تردد، شک نہ تھا، لیکن ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ماننے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو یقینی کہنے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے فخر کے باوجود کتنے ارشادات پر عمل کرتے ہیں، اور جن چیزوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عجائب بتائے ہیں ان سے کتنا ڈرتے ہیں، کتنا کانپتے ہیں، یہ ہر شخص اپنے ہی گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ سکتا ہے۔ کوئی دوسرا کسی کے متعلق کیا کہہ سکتا ہے؟ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجواجیر میں قارون کا بھی فرعون وغیرہ کے ساتھ ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ ان کے ساتھ حشر ہونے کی یہ وجہ ہے کہ اکثر انہی وجوہ سے نماز میں سستی ہوتی ہے جو ان لوگوں میں پائی جانی تھی۔ بس اگر اس کی وجہ مال و دولت کی ضرورت ہے تو قارون کے ساتھ حشر ہوگا، اور اگر حکومت و سلطنت ہے تو فرعون کے ساتھ، اور وزارت یعنی ملازمت اور مصاحبت ہے تو حمان کے ساتھ، اور تجارت ہے تو ابی بن خلف کے ساتھ، اور جب ان لوگوں کے ساتھ حشر ہوگا تو پھر جس قسم کے بھی عجائب احادیث میں وارد ہوئے، خواہ وہ حدیثیں متقلہ فیہ جس میں کلام کیا گیا ہوں، ان میں کوئی اشکال یعنی شبہ نہیں رہا کہ جہنم کے عذاب سخت سے سخت ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ اس کو اپنے ایمان کی وجہ سے ایک نہ ایک دن ان سے خلاصی ہو جائے گی، اور وہ لوگ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے، لیکن خلاصی ہونے تک کا زمانہ کیا کچھ ہنسی کھیل ہے، نہ معلوم کتنے ہزار برس ہوں گے۔ نماز پڑھنے پر 5 قسم کے عنایت اور اس کے چھوڑنے پر 15 قسم کے عذاب ہوں گے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے، حق تعالیٰ شانہ 5 طرح سے اس کا اکرام و اعزاز فرماتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے۔ نمبر 2 دوسرے یہ کہ عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے۔ نمبر 3 تیسرے یہ کہ عذاب قیامت کو اس کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، جن کا حال سورہ الحاقہ میں مسلسل
मजकूर है कि जिन लोगों के नाम आमाल दाहिने हाथ में दिए जाएंगे वे नहायत खुश व खुर्रम हर शख्स का दिखाते फिरेंगे। नंबर 4, और चौथे ये कि पुलसिरात पर से बिजली की तरह गुजर जाएंगे। नंबर 5, पांचवा ये कि हिसाब से महफूज रहेंगे और जो शख्स नमाज में सुस्ती करता है उसको 15 तरीके से अजाब होता है। 5 तरह दुनिया में और 3 तरह से मौत के वक्त और 3 तरह कब्र में और 3 तरह कब्र से निकलने के वक्त। दुनिया के 5 तो ये हैं। अव्वल ये कि उसकी जिंदगी में बरकत नहीं रहती। दूसरा ये कि सुलह यानी नेक लोग का नूर उसके चेहरे से हटा दिया जाता है। तीसरे ये कि उसके नेक कामों का अज्र हटा दिया जाता है। चौथे उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। पांचवें ये कि नेक बंदों की दुआओं में उसका इस्तेहकाक यानी हक नहीं रहता। और मौत के वक्त 3 अजाब ये हैं कि अव्वल जिल्लत से मरता है, दूसरे भूखा मरता है, तीसरे प्यास की शिद्दत यानी तेजी से मौत आती है मगर समुंदर भी पी ले तो प्यास नहीं बुझती। कब्र के 3 अजाब ये हैं। अव्वल उस पर कब्र इतनी तंग हो जाती है कि पसलियां एक दूसरी में घुस जाती हैं। दूसरे कब्र में आग जला दी जाती है। तीसरे कब्र में एक सांप उस पर ऐसी शक्ल का मुसल्लत हो जाता है जिसकी आंखें आग की होती हैं और नाखून लोहे के इतने लंबे कि एक दिन पूरा चलकर उसके खत्म तक पहुंचा जाए। उसकी आवाज़ बिजली की कड़क की तरह होती है। वो ये कहता है कि मुझे मेरे रब ने मुझ पर मुसल्लत किया है कि तुझे सुबह की नमाज जाया करने की वजह से आफताब के निकलने तक मारे जाऊं और जुहर की नमाज जाया करने की वजह से गुरूब तक और मगरिब की नमाज की वजह से इशा तक और इशा की नमाज की वजह से सुबह तक मारे जाऊं। जब वो एक दफ़ा उसको मारता है तो उसकी वजह से वो मुर्दा 70 हाथ जमीन में धंस जाता है। इसी तरह क़यामत तक उसको अजाब होता रहेगा। और कब्र से निकलने के बाद 3 अजाब ये हैं। एक, हिसाब सख्ती से किया जाएगा। दूसरे, हक ताला शानहू का उस पर गुस्सा होगा। तीसरे, जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। ये कुल मीजान यानी टोटल 14 हुई। मुमकिन है कि 15वां भूल से हर रह गया होगा। और एक रिवायत में ये भी है कि उसके चेहरे पर 3 लाइनें लिखी होंगी। पहली सतर, ओ अल्लाह के हक को जाया करने वाला। दूसरी सतर, जो अल्लाह के गुस्से के साथ मखलूस। तीसरी सतर, जैसा कि तूने दुनिया में अल्लाह के हक को जाया किया, आज तू अल्लाह की रहमत से मायूस है। ये हदीस पूरी अगरचे आम कुतुबे हदीस में मुझे नहीं मिली, लेकिन इसमें जितनी किस्म के सवाब और अजाब जिक्र किए गए हैं उनकी अक्सर कई तायीद बहुत सी रिवायत में होती हैं, जिनमें से
बाज पहले गुजर चुके और बाज आगे आ रहे हैं। और पहली रिवायत में बेनमाजी का इस्लाम से निकल जाना भी मजकूर है। और फिर जिस कदर अजाब हो थोड़ा है, अलबत्ता वो जरूरी है कि ये जो कुछ मजकूर है और आइंदा आ रहा है वो सब इस फेल की सजा है। इसके मुस्तहकी के सजा होने के बाद और इस दफा की फर्द जुर्म यानी चार्ज सीट के साथ ही वो इरशाद खुदाबंदी इन्नल्लाह ला यगफिरु अय्युशरका बिही व यगफिरु मदूना जालिक की अल्लाह ताला शिर्क की तो माफ़ी नहीं फरमाएंगे, इसके अलावा जिसकी दिल चाहे माफ़ी फरमा देंगे। इस आयात शरीफा और इस जैसी आयात और हदीस के बिना पर माफ़ फरमा दे तो जहे किस्मत। अहदीस में आया है कि क़यामत में 3 अदालतें हैं, एक कुफ्र व इस्लाम की, इसमें बिल्कुल बख्शिश नहीं। दूसरी हुकूकुल्लाह इबाद बंदों के हक की, इसमें हक वाले का हक जरूर दिलाया जाएगा, चाहे उससे लिया जाए जिसके जिम्मे है या उसको माफ़ फरमाने की मर्जी हो तो अपने पास से दिया जाएगा। तीसरी अदालत अल्लाह ताला के अपने हुकूक की है, इसमें बख्शिश के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। इस बिना पर यह समझना जरूरी है कि अपने अफ़आल की सजाएं तो यही है जो अहदीस में वारिद हुई, लेकिन मराहिम शिखू रुवाना यानी शाही इनामत हमसे बलातर हैं। इसके अलावा और भी बाज किस्म के अजाब और सवाब अहदीस में आए हैं। बुखारी शरीफ की एक हदीस में है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि सुबह की नमाज के बाद सहाबा रज़ियल्लाहु ताला से दरियाफ्त फरमाते कि किसी ने कोई ख्वाब देखा है, अगर कोई देखता तो बयान कर देता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसकी ताबीर इरशाद फरमा देते। एक मर्तबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्ब मामूल दरियाफ्त फरमाया। इसके बाद इरशाद फरमाया कि मैंने एक ख्वाब देखा है कि दो शख्स आए और मुझे अपने साथ ले गए। इसके बाद बहुत लंबा ख्वाब जिक्र फरमाया जिसमें जन्नत, दोजख और उसमें मुख्तलिफ किस्म के आजाब लोगों को होते हुए देखे। मिन जुमला उनके एक शख्स को देखा कि उसका सर पत्थर से कुचला जा रहा है और इस जोर से पत्थर मारा जाता है कि वो पत्थर लुढ़कता हुआ दूर जा पड़ता है। इतने में उसको उठाया जाता है, वो सर वैसा ही हो जाता है तो दोबारा उसको जोर से मारा जाता है। इसी तरह उसके साथ बर्ताव किया जा रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने दोनों साथियों से दरियाफ्त फरमाया कि ये कौन शख्स हैं, तो उन्होंने बताया कि उस शख्स ने कुरान शरीफ पढ़ा था और उसको छोड़ दिया था और फ़र्ज नमाज छोड़कर सो जाता था।
ایک دوسری حدیث میں اسی قسم کا ایک اور قصہ ہے جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کے ساتھ یہ برتاؤ دیکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے تھے۔ ترغیب مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو لوگ نماز کے اوقات معلوم کرنے کا اہتمام رکھتے ہیں ان میں ایسی برکت ہوتی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں ہوئی در منصور۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص دنیا سے ایسے حال میں رخصت ہو کہ اخلاص کے ساتھ ایمان رکھتا ہو، اس کی عبادت کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، تو وہ ایسی حالات میں دنیا سے رخصت ہوگا کہ حق تعالیٰ شانہ اس سے راضی ہوں گے۔ در منصور۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حق تعالیٰ شانہ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میں کسی جگہ عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتا ہوں مگر وہاں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ کے واسطے آپس میں محبت رکھتے ہیں، آخر راتوں میں استغفار کرتے ہیں تو عذاب کو موقوف کر دیتا یعنی روک دیتا ہوں۔ در منصور۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ کو ایک خط لکھا جس میں یہ لکھا کہ مسجد میں اکثر اوقات گزارا کرو۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مسجد متقی کا گھر ہے اور اللہ جل شانہ نے اس بات کا عہد فرما لیا ہے کہ جو شخص مسجد میں اکثر رہتا ہے اس پر رحمت کروں گا، اس کو راحت دوں گا اور قیامت میں پل صراط کا راستہ آسان کر دوں گا اور اپنی رضا نصیب کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور گھر جانے آنے والے کا اکرام ہوتا ہی ہے، اسی لیے اللہ پر ان کا اکرام ضروری ہے جو مسجدوں میں حاضر ہونے والے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص مسجد سے الفت رکھے حق تعالیٰ شانہ اسے الفت رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جب مردہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو جو لوگ قبر تک ساتھ گئے تھے وہ ابھی تک واپس نہیں ہوتے کہ فرشتے اس کے امتحان کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت اگر وہ مومن ہے تو نماز اس کے سر کے قریب ہوتی ہے اور زکوٰۃ دائیں طرف اور روزہ بائیں طرف اور باقی جتنے بھلائی کے کام کیے تھے وہ پاؤں کی جانب ہو جاتے ہیں اور ہر طرف سے اس کا احاطہ کر لیتے ہیں، یعنی اسے گھیر لیتے ہیں کہ اس کے قریب تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ فرشتے دور ہی سے کھڑے ہو کر سوال کرتے ہیں۔ در منصور۔ ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر خرچ کی کچھ تنگی ہوتی تو
آپ ان کو نماز کا حکم فرماتے اور یہ آیات تلاوت فرماتے: وَأُمُرْ الْحَقِّ بِسْمِ اللَّهِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ بَلْ عَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے اور خدا بھی اس کا اہتمام کرتے رہیے اور خود اس کا اہتمام کرتے رہیے۔ ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم دیتے اور بہترین انجام تو پرہیزگاری ہی کا ہے۔ اللہ اکبر۔